नमस्कार दर्शक बंधु बर्तमान राशन कार्ड जदि आज्ञा थिबो बा नथिबो आज्ञा छनका पशिलानी समस्तिंक देहरे जदि राशन कार्ड आज्ञा चली जाए केते जिनस आपण हाथ पलि जीवो। बहुत यूट्यूबर वीडियो देखुथिबे, न्यूज रे बाहरची, पेपर रे बाहरची, पूरा छनका आज्ञा सारा ओडिशा सारा बता राशन कार्ड को लेके आज्ञा टेंशन ने अछन समस्ते। एवं ए राशन कार्ड जदि कटि जाए केते केते जिनस लॉस हो जीवो। एवं सब बड़ कथा हूँ कौन ये राशन कार्ड कौन नुआ नियम आसला जहाँ आपणकर जदि थीबो राशन कार्ड रहिबो, जदि नथिबो आज्ञा राशन कार्ड कटिजिवो। आपण बहुत वीडियो देखि सारी मुझे मना करू नाही आज्ञा, किंतु मुझे डेरी एथि वीडियो देनी आपण पुंखानुपुंख भाव जांच कला परे वीडियो आनी पहुँची जे आपणकर केउ मानकर राशन कार्ड कटिबो, केउ मानकर राशन कार्ड कटिबो नहीं, जहाँ सरकार गाइडलाइन आईचंती। किंतु आज्ञा बहुत यूट्यूब देखुथिबे आज्ञा बहुत मिछ सत मते कहउचंती जे एटा नथले कटिजिवो, सेटा नथले कटिजिवो, ये आज्ञा आपणकर नथले आपणकर ए जिंस हबो नहीं। 30टा नियम आसिला, 25टा नियम आसिला, 20टा नियम आसिला, ये जिंस तो एक्चुअली होउची। आपण कन्फ्यूज हेउची का कथा आज्ञा ठीक है आज्ञा देखंतु। आगे प्रथम रु कहि रखुची राशन कार्ड काटिबा डिपेंड करे सरकार को ऊपर, जोड़िबा भी डिपेंड करे सरकार ऊपर। कोनोसी यूट्यूबर हाथ में नाही से पावर कि कोनोसी मीडिया हाथ से पावर ना। एक जानता दुई रे गोटे कथा हूँ कौन आपणकर घरे आपणकर राशन कार्ड जो आप जानते जे बहुत कहते राशन कार्ड थे सुभद्रा किस्त पाइबे नहीं, किंतु राशन कार्ड ना भी सुभद्रा टंका लोक पाई राइट। राशन कार्ड नथिले भी बहुत लोक भी पाई, विजु स्वास्थ्य कार्ड सुविधा पाई, किए कहला पाई ना, आयुष्मान कार्ड भी पाइबे। किंतु कथा पड़ी कौन जदि ये राशन कार्ड बल आउ राशन कार्ड जब देखा तो समस्त कटिज। घर 3 बखरा घर कहार नाई, 4 चकिया जान न थाई पारे, घर कहार नाई। एवं सब बड़ कथा हूँ कौन आमर जनसेवा केन्द्र आमठू फिंगरप्रिंट नहीं कम करुँच, टंका उठेवा आईडी नहीं, इनकम टैक्स पे समस्त करुँच। प्राय सब लोक किसी लोक अच्छा इनकम टैक्स पे कर LIC एजेंट अच्छा कि किए जमी सरी लोन फोन पर टैक्स फैक्स मागी थी पारती, ITR फाइल करती से मैंने पुणी कौन करेंगे। आउ गोटे कथा हूँ आप मन थी गोटे चिट्ठी समस्त घर को आसीला, चिट्ठी घर गोटे समस्त घर को आसाला जे आपणकर जे सुभद्रा समय जे ये चिट्ठी नहीं कि आपणकर दाखल करने ब्लॉक रे सब तो ब्लॉक दाखल कले, पुणी ये आज्ञा कुआड़े पलैला पूरा संपूर्ण कथा। आप राशन कार्ड देखो हिताधिकारी को राशन कार्ड छनका जेकोसी वीडियो देखिए फोटो देखिए देखूँ कार्ड काटा घर घर बुलूँ सरकारी अधिकारी कौन कौन सी पचारुंट, जदि मिछ कहे आप कार्ड भी सी काटिदे पारती, कौन सत कहे कौन मिछ कहे ये आज्ञा सब बर्तमान देखा पूरा टिके वीडियो लंबा हो जाए पारे आज्ञा। बहुत LIC एजेंट भी अच्छा से भी आज्ञा कहने कौन हम आज्ञा। आएपटे आपणकर जो आयुष्मान कार्ड कथा है बाकी आपणकर सुभद्रा कथा है ये सब आज्ञा कौन हम ओके पूरा संपूर्ण देखिए आज्ञा गड़े गड़े देखले किसी आज्ञा जानीपारे नहीं, जेहेतु राशन कार्ड जदि कटे आप बहुत किसी असुविधा हो पाए। राशन कार्ड बल ही बहुत जिन आप पाती पूरा पेपर टीवी जदि खेबे सारा ओडिशा बर्तमान खाली आज्ञा राशन कार्ड खबर आज्ञा चारिआडे आप देखिपे ये हिताधिकारी को राशन कार्ड छनका एवं प्राय जगार राशन कार्ड काटी साइले भी देखा। एपटे देखो हजार हजार अयोग्य हिताधिकारी, एपटे देखो बाहानागा है अन्य जो बहुत जगह देखो अयोग्य तालिकार 27,900 माने 5 लाख 10 लाख क्या कौन आज्ञा कटिज जब कटिज आज्ञा रही किए आज्ञा। एवं देखु PM किसान उपकृत हो जाए चाषी राशन कार्ड काटिया विरोध ये सब आज्ञा जहाँ है मंत्री नेता मान आज्ञा घर को आज्ञा जापारे ना। आम जुअंत उदाहरण देखा एपटे PM किसान देखो भी किसी लोक कटि लैंड होल्डिंग कारण 2.47 एकर भी ये भी कटि धान मंडी धान कथा कथा पड़ी कौन नुआ नुआ कथा ऑफिसर घर को जाकि पचारुंट जे आपणकर से बर्तमान निहाती बर्तमान देखिया बर्तमान बाकी रहा गड़े गड़े देखिए मुझे बहुत रिसर्च कलापर भिडियोटी आनिक पहुँची ताठू आम देखिए जब आम किसी दिन CM किसान टंका आसो ये CM किसान टंका आम देखा ना ये देखिए प्राय लोक देखूँ स्टेट वेरिफिकेशन भी पेंडिंग ये आगू आउ जापारू ना ये किसी लोक किसी लोक आम देखा जब आप देखिए जदि PM किसान बहुत टंका पाइले नहीं PM किसान देखूँ ये कौन लिखला बता देखूँ आपंकर रिक्वेस्ट देखते सब ठीक अच्छे येस 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 सब ठीक अच्छी किंतु आज्ञा देखते गोटे आप देखी रिक्वेस्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट लिखाई पेंड मान डिस्ट्रिक्ट अपेक्षा कर माने अटकई कारण आपंकर टंका मिलला ना आपंकर PM किसान ने तेना कौट ना कौटी भी ये बर्तमान कौन बर्तमान आज अपडेट बर्तमान
टिके गड़े नहीं देखिए जापर नहीं वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को नुआ आसने सब्सक्राइब रखिए पूरा पोल बर्तमान खोल ये राशन कार्ड कथा को लेकिन सब बड़ कथा है कौन ये भिडियो टी जिते लाइक करेंगे मंत्री कान को जीव जी खाद्य जोगान जी अच्छा ये एक्चुअली कौन करुँच देखिपे बर्तमान करुँच बर्तमान मुझे मानुची 4 चकिया जार जान अच्छी राशन कार्ड देवे नहीं सी राशन भूत कार्ड पाई 100% सत कथा किंतु जो दिन सरकार है आज पर्यंत केवाईसी करने आगे लोक डाकिले लोक तो केवाईसी कर से कार्ड देलनि से कार्ड देलनि लोक किए कड़े घर छाड़ी आसी पहुँचे राशन केवाईसी करके आप पुणी राशन कार्ड देवे ये गोटे धंदा आज्ञा चलला ये चली आज्ञा ये सर ना ये 5 वर्ष पर्यंत 10 वर्ष चलला यापर कौन हम आज्ञा बीजेपी अवस्था राशन कार्ड जब काटा एपट भोट देखो आम देखा बुझुची जार भूत हिताधिकारी हाथी नवीन पट्टनायक समय से जो आमर बीजेडी समय कांग्रेस समय जहाँ भी हो जदि काटे ठीक अच्छी गोटे प्रॉपर गाइडलाइन करके एकदम गोटे से जिनसा को प्रॉपर आउट करते आप टीवी प्रिंट मीडिया हो कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया आडभर्टाइज करते प्रतिदिन नुआ नुआ खबर सिस्टम मैनेजमेंट आप लिखला बता आगे आम जानते जो कौन इनकम टैक्स पे जो कथा पड़ी लोक इनकम टैक्स कौन करते मत कहले आगे टे बहुत लोक अच्छी जी LIC एजेंट अच्छी से भी इनकम टैक्स पे किसी लोक पैसा कटुव पेंशन हाँ देवे ठीक अच्छे गवर्नमेंट चाकरी देवे 4 व्हीलर देवे ठीक अच्छे गवर्नमेंट आपंकर पक्का घर 3 बखरा कार ना मत आगे कहले पक्का घर 3 बखरा कार ना आज डेट ये सब कि नियम आज्ञा कर बुझीपार पक्का घर 3 बखरा पैसा कटज ना राशन कटज गला 5 एकर रु ऊर्ध्व जमी कटिज ठीक अच्छे ताने कौन राशन कार्ड खंडे पाइबापी आज्ञा आउ किसी करेंगे नहीं आम देश पुणी आगे पुणी किमिति आम राज्य पुणी आगे पुणी किमिति मत कहले आगे टे जदि जड़े किए गोटे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोला घर पाखे किसी धूप काठी खोला GST आका काटिदेव अरे ये कौन किए गोटे यूट्यूब वीडियो करके अमेरिकार पैसा ने काट दियो अरे ये कौन आ तुम तो रोजगार दे पारू ना ये रोजगार तो अन्य लोक रोजगार करुँच तुम तो आम सब प्रकार पैसा नौच आप चप्पल ठू आरम्भ कर छता पर्यंत पैसा आम नौच कौन बाकी अच्छी इनकम टैक्स आप नौकरी आ जो मैंने चाकरी कर जो सरी आम जो नेता होती से चिंता कर जी भत्ता फता आज्ञा जहाँ लगी ना फर्चुन गाड़ी जावासा कर भुवनेश्वर देखुचु आज्ञा मुझे विश्वास करेंगे नहीं कौन कह आप भल भाव जाइए आप सारे बहुत लोग भावते सारे बीजेडी की आज्ञा ना बीजेपी भोट नाम निजे बढ़िया है अरे बढ़िया कथा से कथा नुहे मेन कथा टपिक उपर जातु जे राशन कार्ड काटतु कौ लोक काटे नहीं काटे जार 4 चकिया अच्छी काट दियो गवर्नमेंट चाकरी काटी दियो केतल मना करूँ कि ये सब कौन आगे शेष पन देखो ना पोल भाग कर बहुत दिन पर आज्ञा भिडियो आनी राशन कार्ड बारंबार भिडियो देवाक चाहूनी आप डर चाहूनी जो रियल फैक्ट आपको कौच कहीं देखुचु राशन कार्ड आपंकर PM किसान स्टेट लेवल पेंडिंग अटके किसी लोक डिस्ट्रिक्ट अटकई जे आपंकर PM किसान सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा छाड़ा स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर बंद करदेला किसी कारण जो ये किसी लोकंर एपटे आम देखा जदि पूरा सबुदिन आज्ञा देखिए किसी ना कि गोटे आज्ञा खबर आज्ञा राशन कार्ड नहीं आज्ञा आसी आउ सब बड़ कथा हूँ कौन जे राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो 2.47 धान मंडी कथा से अटकी देखिए बर्तमान कौन आज्ञा तो देखुची आप न पढ़े ना जापर देखो बिल्कुल गड़े गड़े देखिए आज्ञा मैं बहुत दिन पर भिडियो टाणी पहुँचुची जल्दी जल्दी भिडियो मुझे देवाक चाहूनी देखो ये जो लिखला सी खाद्य सुरक्षा आईन में सामिल होगापी निर्दिष्ट नियम 9 गोटी को बाद देवा मानदंड ता पूर्व देखो आपंकर आउ गोटे मो जिन देखा सी कौन बाहर था देखो घर घर आसे से कौन पचारुंट आगे देखो ये कौन लिखाए देखो 1000 अयोग्य हिताधिकारी ठीक अच्छे आपड़ ये देखो कौन लिखाई राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम रिपोर्ट पर छानिया पुनः जांच पर कार्यानुष्ठान ठीक अच्छे अयोग्य तालिकार 90% PM किसान हिताधिकार बाहानागार आज्ञा ये तो PM किसान राशन संपर्क कौन अच्छी सुभद्रा सहित राशन कार्ड संपर्क कौन अच्छी देखो आज्ञा सेमती जदि आम कि मेडिकल पढ़ी आप पैसा आप आयुष्मान कार्ड आज्ञा नदेवे से कौन आज्ञा कर समस्त तो घर 3 बखरा घर अच्छी आप घर देले नहीं PM आवास घर देले नहीं कि गवर्नमेंट घर देले नहीं बाधिक निज पैसा किए पुए पदार कम कर किए प्लांट कम कर प्लाईवुड कम कर पकई घर खंडे कर ये सब कौन आज्ञा फार सर देखूँ ना लोक आगे न चिड़े कहीं आम तो यूट्यूब चिड़ू आप कौन आगे देखा देखो से समय देखो आगे ये देखो बालिया लिखा राशन कार्ड देखा गला अयोग्य 27,900 बेसी मानने आप गड़ेवा चाहूनी धान बिक्री 2.47 एकर ऊर्ध्व जमी थी दरकार आय कर 4 चकिया सब जाइचु 3 बखर अधिक घर थी दरकार ये मतलब कटि कौन कहते 25टी नियम आधार में अयोग्य हिताधिकारी चिन्हट कर
ଆପଣ ମୁଁ ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ କହି ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖୁଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେବଳ ନା 5 ଏକରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଆୟକର ଦେଉଥିଲେ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିଲେ ଏସବୁ 25ଟି ନିୟମ ଆଧାର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଧରପକଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବାହାନଗାରେ ବ୍ଲକରେ 24ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏସବୁ କଟା ହେଇଛି ଛାଡ଼ ପାଖାପାଖି 99% ପିଏମ୍ କିଷାନ କଟା ହେଇଛି। ଚାହୁଁଛି ଦେଖିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଏଟା ତ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉପଗତ ଚାଷୀ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଇଏ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ଭୋଗରାଇର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ବି କରାଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ। ମେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଇଏ ସବୁ ତ ତାକୁ ମିଛ ତ ନୁହେଁ ସବୁ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ଖବର କ'ଣ ଆସିଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଇଏ ସକାଳ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣ ତା ପୋଲ୍ ଖୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିଲା ପରିବାରରେ ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ 4 ଚକିଆ ଯାନ କିମ୍ବା ଭାରୀ ଯାନ ମାଲିକ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିବାରରେ ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ ଜମି ସରକାରୀ ନିଗମ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ସଂସ୍ଥା ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଓ ମାନଦେୟ ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦିଆଯିବ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବେ ଇଏ ସବୁ ହେବନି ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଯେଉଁଟା କହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଚାକିରି କଥା ପଡ଼ିଛି ଗଲା। ତାପରେ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଉଥିବା ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବେତନ ପାଉଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବେସରକାରୀ ମାନଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା 400-500 ଟଙ୍କା ମୂଲିଆଟେ ରୋଜଗାର କଲାଣି 400-500 ଟଙ୍କା ମୂଲିଆଟେ ରୋଜଗାର କଲାଣି ଯଦି 500 ଟଙ୍କା 400-500 ନ କରିବ ଘର କେମିତି ଚଳିବ ଆଜି ରେଟ୍ରେ ତେଲ ଲିଟର ଆସିକି ହେଲାଣି ଯେ 105 ଟଙ୍କା 103 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା ଆସିକି ତେଲ ଲିଟର ହେଲାଣି। ଯାହା ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେଣି ପରିବା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସବୁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଆପଣ ତ ସବୁ ତ ଜିଏସ୍ଟି ଲୋକଙ୍କଠୁ ତ ସବୁଥିରୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ଦିଆଟା ନେଇକି କେମିତି ଆମ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଠିକ୍ ଆଉ ସିଏମ୍ କିଷାନ 10,000 ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷ 10,000 ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ କିଣିବି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ତାର ତ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବେ 3,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଜିଏସ୍ଟି ଆକା ନେଇଥିବେ 18% ଜିଏସ୍ଟି ଯାହା ବି ଜିଏସ୍ଟି ଆକା 2 ଉପରେ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପଇସା ନେଇଥିବେ। ଖାଲି ଏଇ କଥା ନୁହେଁ ଆପଣ ପପକର୍ନ ଖାଇବେ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ କାଟିବେ ଟିକେଟ୍ ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଜିଏସ୍ଟି ପଇସା ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଖୋଳ କରିସାରିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇ ପଇସା ବୁଲେଇ ବାକି ଆମକୁ ଦେଉଛି। ଗାଡ଼ି କିଣିବେ 25-32% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ତ ଆମେ ଦେଉଛୁ କେଉଁଠି ବାକି ଆଉ ଅଛି କି ଆଉ ଗଲା ଏକ ଦେଖିଆ ଯଦି ଏସବୁ କାମ କରୁଛ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନ କେତେଟା ଅଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ କରିକି ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ବସୁଛନ୍ତି ଫର୍ଚୁନର ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଫର୍ଚୁନର ଗାଡ଼ି ଯିବା ନିୟମ ଅଛି ମୋତେ କହିଲେ ଆগে ଟିକେ ନା ଯିବାର ଅଛି ଭିଆଇପି ଗାଡ଼ିର ନିୟମ ଯିବା ଅଛି ଆପଣ ଯିବେ ସବୁ ରାସ୍ତା ସାରା ଆମେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାଲି ଫିତା ଧରିକି ଆପଣ ଚାଲିକି ପଳେଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପୋଲ୍ ଖୋଲିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଗୋଟେ ହଇରାଣ କର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗଲା 3 ନମ୍ବର କଥା ଗଲା ଘର ଭିତରେ ଯଦି 2-3 ଜଣ ଇନକମ୍ କରୁଥିବେ 15,000-20,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେନି ଆଉ 3-4 ଜଣ ମିଶିଲେ 15,000 ହେବ ନା ଆଜି ହେବନି ମୋତେ କହିଲେ ଟିକେ ଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ଯେତେ କରିବେ ଟିକେ ସରକାର ପାଖକୁ ଆପଣ ତ କହିପାରନ୍ତି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖିଲା ପରିବାରରେ 2 କିଲୋୱାଟ୍ କିମ୍ବା ତତୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଲୋଡ୍ ଥିବ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ମାସିକ 300 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ବିଗତ 1 ବର୍ଷ ହାରାହାରି ମାନେ ମାସକୁ ଦିନକୁ 300 ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ମାସରେ ବି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 300 ୟୁନିଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଏଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଜି ଟିଭି ଫ୍ରିଜ୍ ହେନ୍ ଦୁନିଆ ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲାଣି ମୋବାଇଲ୍ ଆଜି 5-6 ବାହାରିବ ଗଲା। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଇଏ କ'ଣ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିଲେ କରେଣ୍ଟ କଥାଟା ଠିକ୍ କି ମୋତେ କହିଲେ ବିନା କ'ଣ ଚାଲିବ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ୟୁନିଟ୍ ବିଲ୍ ଉଠୁଥିବ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିକର ଦେଉନଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ନମ୍ବର ଥିଲା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ମାସିକ ଆକୁ ତ ଆମେ କହିଦେଉଛି ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ ହେବନି ପେନ୍ସନ୍ କଟାଯାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଥିବା ନସିବ ହେବନି ଠିକ୍ ଅଛି। 9 ରଖିଲା ପରିବାରରେ ସିମେଣ୍ଟରେ କଂକ୍ରିଟ ଛାତ ସହିତ 3 କିମ୍ବା ତତୋଧିକ ବାବା ଗୃହ ଥିବ ଯାହାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଯୋଜନା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନଥିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ହେଇନଥିବ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହେଇନଥିବ ଯଦି ନିଜ ପଇସାରେ ସେ 3 ବଖରା ଘର ସିଏ କରିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରାସନ କାର୍ଡଟି କଟିଯିବ ଇଏ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିମି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନିୟମ ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା କଟିଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଏଟା କିଛି କ୍ଲିଅର ହେଇନାହିଁ ଏଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
এবং 50,000 ଟଙ୍କାର ଅଧିକ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଯଦି ଦେଉଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଥିବ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହେଲା, ସରପଞ୍ଚ ହେଲା, ତାକୁ ବି ଦେବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଘର ମାନେ ଘର ନ କରିଥିବେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ, ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ଘରୁ ଘର ଆଜ୍ଞା ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଆସିବେ, ତା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସେ କାଟିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି 6 ମାସ ଧରିକି ଚାଉଳ ନ ନେଇଥିଲେ କାଟିଦେବେ। ହଁ, 6 ମାସ ତଳେ ଯଦି ଚାଉଳ ନ ନେଉଥିବ, KYC ନ କରୁଥିବ, ଧରା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାଟିଦେଲେ ଚଳିଯିବ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମନା କରୁନି, ଆପଣ କାଟିଦେଇ ପାରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅଯୋଗ୍ୟ, କାହିଁକି ଚାଉଳ କାହିଁ ଯାଉନି, KYC କାହିଁ କରୁନି, ସେ କାଟିଲେ ଚଳିବ। ଜସେଚିତ 2.5 ଏକର, ଅଣଜସେଚିତ 5 ଏକର ଇଏ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଇଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି 4 ନମ୍ବର ଦେଖୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରିବାର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ ତଥା ସେବା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ତା ମାନେ ଯଦି କିଏ ଧୂପକାଠଟେ କରିବ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେ ଧୂପକାଠଟେ କନି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟେ ବସିଲା, କେଉଁଠୁ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଣିକି ତା ପଇସା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ଏତେ କଟକଣା ହେବେ, ତ ସାଧାରଣ କଥା ବଳି ପଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କାହା ଘରେ କିଏ ବେମାର ଥିବ, କାହା ଘରେ କିଏ ମାନେ ବହୁତ ହୀନସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ, ଆପଣ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବରମୁଣ୍ଡା ବୋଧେ ଟଙ୍କିକିଆ ଭାତ ବୋଧେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କିକିଆ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 5 ଟଙ୍କିଆ। 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ। ଆପଣ ଖରା ଭାବିବେନି ବୋଧେ, ମୁଁ ବିଜେପି ଏଗନେଷ୍ଟରେ କହୁଛି। କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଦଳଗତ ଅନୁସାରେ କହୁନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଖରା ଭାବୁଥିବେ ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖରାପ ବି ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ନବୀନ ସାର୍ କୌଣସି ଖରାପ ଲୋକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ମାନେ ପୁଣି ବିଜେପି କି ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଲୋକ ଜିତେଇଲେ। ଭଲ କଥା, କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ବିଜେପି ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜଗୁ, ମାନେ ରେପ୍ କେସ୍ ହେଉ କି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେସ୍ ସବୁକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁ, କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଯାହା ଠିକ୍ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କାଟୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲଗାଉଛି, ଆଧରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ 3 ବଖରା ଘର କାହାର ନାହିଁ? କରେଣ୍ଟ କାହା ଘରେ ବିନା କରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଜି? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି ଇନକମ୍ କରିକି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଇନକମ୍ କରୁଛି ସାଇଡ଼୍ରୁ, କି 2-3ଟା ପୁଅ ପଦାରେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପ୍ଲାଇବୋର୍ଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପଦାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ କହିବ ନା, ହଁ ମୁଁ ପ୍ଲାଇବୋର୍ଡ଼ ମୋ ପୁଅ କାମ କରୁଛି, ମାସକୁ 15,000 ପାଉଛି ବୋଲିକି। ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଜଣେ କରିବ? ଗଲା, କିଏ ପିଏ ପଇସା ମୋତେ ଦେଉଥିବ, ସବୁ ତ କାଟିଦେବେ, ରହିବ ଆଉ କ'ଣ? କିଛି ନଥିବ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ପୁରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମନ ତୁମ କଥା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବି ଓଲଟି, ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଲୋକ ପୁଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜେପି ପୁଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ଦରକାର ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଛି। ଲୋକ ତ ଚିଡ଼ିଯିବେ ନା। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବିଜେପି ଆଜ୍ଞା କହୁଥିବେ, ଯଦି ତା ଘରୁ ଆଜ୍ଞା କଟିବ ନା, ସିଏ ବି ଭଲ ରହିବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବିଜେପି ଲୋକ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଜେପି, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବିଜେପି ହେଇଛି, ମୋର ଯଦି କଟିଗଲା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗି, ମୋତେ କହିଲେ ଟିକେ, ହଁ ଯଦି ମୁଁ 4 ହ୍ୱିଲର ଆଣିଥିବି, ମୋର କଟିଯାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଅଧିକ ଘର ଥିବ, କଟିଯାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା କଟିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚଳିବ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ମନା କରିବିନି, କାରଣ ମୋର 4 ହ୍ୱିଲର ଆଣିବାର ଅଛି, ଆଣିଛି ମଧ୍ୟ, ଚଲଉଛି, କଟିଗଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା କଟୁଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଯଦି ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଓକେ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ ରଖିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ପେପର ପୁରା ସାଫ୍ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆগে ଲମ୍ବା ହେଇଛ, କ୍ଷମା କରିବା ଆগে ଟିକେ। ଏବଂ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି କରିବେ ତ କରିବେ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ପାଖାପାଖି ବୋଧେ, ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନଠୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି, ଇଏ ନ ସରିବ ନାହିଁ ବୋଧେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଠି ଖବର ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର କଟିବ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଧାନ ବିକୁଥିବା ଚାଷୀ ଓ PM କିଷାନ ପାଉଥିଲେ କଟିବ କାର୍ଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ 8-11 ପେପର, ଇଏ ବା ପେପର ଆଜ୍ଞା, ତ ଇଏ ମିଛ ନୁହେଁ, ସତ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ବଢ଼େଇକି ଚୋଡ଼େଇକି ଆଜ୍ଞା କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଏତେ ଭାବିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ଭଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କାଟାଗୋରିରେ ଆମେ ନେମୁ, ତାହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସତ କଥା କେହି ପାଇବେନି। ଘରୁ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ 2-3ଟା କାର୍ଡ଼ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି 100% ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ୟାଗ୍ କରିତେ, ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇକ୍ କରିତେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ କାହା କଥାରେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବର କଥା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କରି କହିଦିଅନ୍ତି, ବଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କରି କହିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସରକାର କାଟିବେ, ସରକାର ଯୋଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ସରକାର ଘରୁ ଘରୁ ଡାକିକି ଆଣିକି, ଗାଁ ଡାକି ଆଣିକି KYC କରାଇଲେ, କିଏ ପଦାର ଥିଲେ ଆସି କରାଇଲେ, କିଏ ଗାଁ ଥିଲେ କରାଇଲେ, କିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଲୋକ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଯଦି ଏସବୁ ଲଫଡ଼ା କରିବେ, ଲୋକ ତ ତମେ ଚିଡ଼ିଯିବେ ନା। କ'ଣ ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପଛରେ ସରକାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗଲେ ଆଜିକି ଆସିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ओके ये है गोटे कथा आ राशन कार्ड धरिकी कौन आज्ञा कई बढ़े मत कहले किए गोटे भल गाड़ीटे कर किए गोटे भल पिंधब नहीं भल खाइब नहीं भल जगह बुलब नहीं भल जगह गोटे फिल्म हल जीव नहीं कि गोटे गोटे आ गोटे रियल कथा चिंता करूँ आज्ञा ये कौन आज्ञा आपर बोधे सरकार जांच करेंगे ये बोधे कौन खाऊँ केत टंका घंटा पिंधुची आपको बोधे जांच करेंगे भावुँ बोधे भी आज्ञा ये सब कौन राजनीति कराए आज्ञा भोट पाई सारा जीति सारा आप थोड़ा मत कहूँ कौन लगुच मुझे जानी आज्ञा और सुविधा देखा बहुत लोग पैसा काटी अवश्य राशन कार्ड कटि न अनेक कटि अन्य काटी राशन कार्ड आप देखिए स्टेट स्कॉलरशिप कौ दिन किए पाला ताकू से जांच करुँच तुम जांच करुच जनाऊना स्टेट स्कॉलरशिप जब पाँच 18,000 टका पाँच केबे पाइला कौ एकाउंट टंका जाए क्लीयर कर मु देखी आज्ञा 60 वर्ष कौन कहनी आपंकर कटि जाइए पीएम किसान सरी आपंकर सुविधा कटि जाइए 65 वर्ष कर देखो आज्ञा ये सब देखु भिडियो चली एपट आउ गोटे कथा देखूँ देखो कौन कह शेष पर देखिए आगे मुझे बहुत कथा कही भिडियो माध्यम टी आप धैर्य धरी शुणवे तार मो कथा हुए तो किसी आप कान को हुए तो क्या पीएम किसान भी देखो बहुत लोग पेंडिंग अच्छी देखो बहुत लोग पेंडिंग अच्छी स्टेट लेवल पेंडिंग अनेक लोग बहुत पेंडिंग अच्छी बहुत लोग भी रिजेक्ट कर हिताधिकारी राशन कार्ड छानिया राशन कार्ड काटिबा घर घर बुलुचन सरकारी अधिकारी सारा राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जे घारी राशन कार्ड चिंता केवाईसी जांच करने सह सरकारी नथिपत्र अयोग्य मने होउतबा प्राय 10 लाख हिताधिकारी को काटिया सरकारी अधिकारी माने घर घर बुलवा आरंभ कर केंद्र सरकार खाद्य और सुरक्षा योजना राज्य में 92.89 लाख हिताधिकारी सामिल था बेले राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजना 9.76 लाख मागणा चाउल जोगाई देउछन तेबे मासिक 10 रु 1000 रु अधिक रोजगार ए जो 2 रु बखरा अधिक 3 बखरा घर 3 चकिया गाड़ी ये सब जिनस आगे आपको कही सारी भिडियो मध्यम बेसी भिडियो लंबा करें बिल्कुल मुझे चाहूना कि गोटे कथा जानी था ये तालिकार 1,70,00,000 नाम रही गला मोटामोटी कथा हूँ कौन पढ़ले तो आज्ञा बहुत कथा आज्ञा बाहर कथा बाहर कि शेष में गोटे कथा मुझे कहूँ यूट्यूबर सारे कहूँ व्यक्तिगत कहूँ प्लस मोर ऑडियंस मानू कहूँ भिडियो जिते मात्रा टे लाइक करेंगे सी सरकार पाखे जीव और हाइप करेंगे हाइप ऑप्शन देखते मैंने अच्छी करेंगे जीव जे प्रकृत आम कौन कहूँ आपन तो सब लोग कही पाते आम माध्यम लोक सरकार कथा पहुँचाऊँ किंतु आउ गोटे कथा ये सार को मुझे जोगाण मंत्री सारे आपणकर जहाँ करेंगे गोटे फाइनाल डिसीजन नियंतु नहीं ताको पब्लिश करंतु गोटे दिन पब्लिश करंतु तापर आ नियम चेंज करंतु नाही जदि नेम चेंज करुचंती बा नियम कानून चेंज करुचंती एटे हट हट्टा करंतु नाही चाहे से पीएम किसान हो सेम किसान हो सुभद्रा किस्ती हो बा आपणकर आप देखिले बोधे जदि राशन कार्ड कटिଯିव आपन जदि जदि आपन को जदि राशन कार्ड थिले आपनकर कोन पाइबे आपनकर आयुष्मान कार्ड पाइबे जदि जने राशन कार्ड कटि गला ताने जदि रोग व्याधि जने हला से कोन करिवो राशन कार्ड निहत रहा दरकार उजाला गैस सहित भी कनेक्शन अच्छी आपणकर जदि आम देखा पीएम किसान सीएम किसान भी कनेक्शन अच्छी जदि आम देखा जदि सबुति तो कनेक्शन अच्छी कौटा आप जहाँ भी देखिए ओके तेणु लोक बर्तने आई लव बर्तने लिखे बर्तन नवीन पट्टनायक देखिए भिडियो गला आई लव नवीन पट्टनायक लिखे नवीन पट्टनायक भल पाइबे भिडियो गला भावुँ बोधे लोक मैंने चिड़ी गले आज्ञा तो भिडियो लंबा हो गले क्षमा करेंगे बहुत भिडियो लंबा हाँ पहला हेतु मन था आपंकर कौन मतामत निश्चित देवे किंतु आज्ञा जहाँ खबर आई आप अपेक्षा करूँ क्या कथा हड़बड़ होबार किसी ना कहारी राशन कार्ड जहाँ भी काटिया काटे जहाँ जोड़े केवल सरकार करेंगे कौन यूट्यूबर करेंगे नहीं कि अन्य लोक करेंगे ना ओके आई होप आप बनई था और आउ गोटे कथा हूँ कौन जो मैंने आम ये संस्था फंस्था कम करते टंका उठे आईडी फाइड करते हैं तो गवर्नमेंट पैसा मतलब कंपानी लोक पैसा उठुं ना ये सब लोक पैसा थोड़ी ना निज पैसा ये सब आंकर एम प्रोब्लेम करेंगे केमी आज्ञा हम तो आपड़ जब चाहते ये सब कम भी नहीं करेंगे बहुत मंत्रा मंत्रा आरडी सर्विस अच्छी आ घरे अन्य जिन बहुत मुझे लगे आपंकर दरकार पड़े लिंक फिंक किनीपारे लगे ता सहित ये आपंकर गोटे रखी घर घर कैमेरा लगातु गोटे घर कैमेरा प्रबल चोरी फरोच आपको भी नियंतु छुआ स्टडी पढ़ाई पाठ पढ़ाई गोटे बढ़िया लगुच आपको भी नहीं पारे छोट पिला पाठ पढ़ाई दरकार आप नहीं पारे सब डिस्क्रिप्शन लगे लिंक दरकार पड़े आप मगै पारे यहाँ गोटे आडिशनाल आपको कहली तो मोटामोटी कह गले आप किसी व्यतिव्यस्त ना आम चैनल टे डेरी हो भिडियो जीव कि पुंखानुपुंख भिडियो जीव एपटे भत्ता कथा गवर्नमेंट बढ़ेले ना जहाँ अच्छी आज्ञा से 60 वर्ष कहीं आगे देले नहीं चिट फंड टका देले नहीं ओके खाली ये जहाँ जुमला सरकार जहाँ मजा लगे कौन आज्ञा खाली कथा कुआ सरकार आडभाटाइज सरकार जहाँ करेंगे आज्ञा शेष जहाँ पड़ो मन था ये गोटे भिडियो कर बस इनकम करा चाहते खाली यही कम नुहे अन्य बहुत कम अच्छी चाहे भिडियो देखिए आप करेंगे नमस्कार जय जगन्नाथ।